Amahan sa Anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Kini amahan na mo nga balaan, Diyos nga labing gamanan, ikaw among gipasalamatan tungod niini nag-prepare ani nagpadala ani ug ang cake kang Windel kini kang ilang niya natutuwa dito sa gawas. Windel ug ang Joy ang cake. Kinsa ba ni? Kang Jacqueline. And sa incredible sa ilahang vlog, no? Sige, salamat ninyo. Salamat din tanan nga mga niadinhi nga nagtambong nakauban sa atong asawa sa vlog. O atong ibalik ang atong pag-ampong ato sa Ginoo. Salamat amahan ining ginahikay nga mga pagkaon. Gikan kini kanimo kay ikaw may dirugdan. Salamat nga makahatag kini namo og dugang kanasko kusog sa lawas. O samtang kami